This is the view of the Baha House. Tulog among baby. Yeah. Another fountain. And the weather is so good. And there is a Victoria over here. And Gabriela is still relaxing. Sleeping time. Look at the trees around here. It's so beautiful. And another fountain. She just said she feels sad. But I'm like, you're gonna feel worse. I don't know where is Althea and her daddy right now. Look at that. And here there is another fountain here. Look at the water. Tulog yapon si Gamatoy. Welcome. This garden are for prayer and spiritual reflection. Please do not bring bicycles, food, or pets into the gardens. No jogging or running on the property. Padulong pa lang ni sila mamulakay og dagko kaayo. See, mabukaray pa lang na siya og dagko kaayo. Beautiful, very beautiful. Oy, dara si Bachuchay. I'm thirsty. Go ask daddy in the car. Ah, here. Open it. There you go. Open. Another fountain. Ay, nag-pictorial gihapon di adto. The Baha House. Here. Come on, let's continue our conversation. Oh. Come on, tayo. Wow. Okay, what are you gonna do? Another Victoria. Wala pa ko kalibot jud og maayo kay agi sa kadako sa place og ka beautiful mga siguro naani siya sa Seven Fountain kaya ang uban naka-dress up diri sila mag-pictorial kay gwapo man kaayo og view. Gwapa kay sila, mga sexy. Yeah, that's like all the people. You're like walking around there and then you walk. Nabinaog summer diri kay mga nindot kay ilang mga flower kay mag-bloom. Limpyo kayo ang grass, well maintained.
hasta ilahang bora og kuan dari fence nga ingon na nilang dahan kay tao. Swear, right? Another fountain na pod. Tuyo ko na to. Video jud na to sa palibot dito. Tulog gihapon akong kauban kay yahay kay siya kay gi tuklod man. Dara nindot kay lakwan dala exercise, nindot na og view, exercise pa jud. Kani siya mo bukaray na pud siya soon. Ug gwapo kaayo nga mga flowers. See, isa jud na kapunuan. Og ingon nila diri, be aware. This is nesting habitat for the red-winged blackbird. Ay, hilak na kong kaupan. Wait lang. Another fountain na food. Another punuan na pod para mamulak. Kani siya soon mga bulak na siya. Kani roses ni siya, mga dagko kayo og mga petals. Then wala pa jud ko naabot sa akong gilibutan sa ganina ra kong ga video. Agi sa kadako. Ayun nak. Mommy, do you want to go home? Yeah, later. Yeah, Come on. later. That's what Mommy said. Yeah, Another fountain na pod. Kana mubulakay na po na siya. Walking dala saka presko sa hangin, nindot sa place, beautiful kaayo. Og kini siya ang nindot kay diri kay naginana jud ilang colorist. Color ang color nila. Oh, color, gwapo kaayo. Oh my god, so beautiful. Very beautiful. Beautiful kaayo. Lahuson pa jud nato. Diba? Gwapo kaayo. Another fountain na food. Na food ni gwapo kaayo siya. Mga naka-attire dora dito. Psst. Kung mulingi ako ka. Psst. Hoy, animals. Walay tasan. Gwapo kay ang bulak. Very beautiful. Oh, daghang nag-tutorial diri kaya muagi dai ko kajut. Another fountain na pod. Oh, hapit ako matakdo sa kung asa ko nag-start. Burag asa ko ato nag-start ka. Agis kadako. Urog sa unahan pa jud ko ato nag-start ba.
Dili ni mo akong gistartan kay dako kay tong fountain to di ari. Oh, lahi po na siya. There. Na pagi gikasal. Naka wedding attire. Mo ang gitag kajut. Fountain right there. I mean, like up over here. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Na sila gipangkapoy na sila og pictorial. And the bunny. There is bunny here. Little bunny. Pangkapoy nag mga pagpusing. Ay, nagmata na akong palangling. Ang baby ko. Nagwapo kayo ni silag mga bulak pag managko na. Another fountain. Anak po dito. Pictorial here, pictorial there, pictorial everywhere. Pictorial. Hi, baby. Gabriela. Oh, burag dire naabot na jud ko sa kuang kung asa ko nag-start og video. Dire ko nag-start og video. Dire ko nag-start og video og natakdo ra jud ko sa ako ang gilibutan sa kadako niya. Og dirito akong gipicturean. That's it. Bye-bye.